दल मास्क दे तमें तो मास्क पिंधब लोक देखिए कौन। हाँ हाँ ठीक कथा पाखे आसला रज धीरे धीरे जमिला रजर आसर किंतु जमाना बदली जाइए झील पिला मैंने आजिकल रज आ पालू ना गाँ माटी पोड़ पिठारे रज दोली कि रज पान से रज सेलिब्रेट करने को चाहते कौन एक टीवी रियलिटी शो और देखा चाहते से ज्ञान बुद्धि कौशल सुंदरता कला धला नील और हलदिया किंतु आज आम सागर जी अच्छा सी ओडार प्रथम रज रानी मुकुट हाथ थे अवश्य मझे से मुकुट चोरी जाता बहुत खोजाखोजी पर जाई मिलला। हाँ से मुकुट कथा छाड़ू कि से साउंड से अनेक प्रशंसा बहुत सीरियल और फिल्म रे काम करने चेष्टा करते कौन है क्या मुझे सुरटा पलि यही 2-4 दिन हम आई चलतु स्वागत करवा मुहर शुणा ताकर किसी स्मृति अनुभूति एक्सेट्रा। मैडम आपन को स्वागत। कहाँ दिया मैडम रो रो मु जाऊँ आर यू श्योर आप प्रथम रजर रानी? हाँ हेलो हाय नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु। ना 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 जो वॉइस कंफर्ट सही टोन रे कहतु। अच्छा हाउ मैडम गोटे कथा कही खराब हेबेनी तुम ड्रेस पिंध भारी कदुरचिया देखा जाऊँ छोट तो आज देख जर झाड़ा आंठी हेबी तुम जा जा ड्रेसटा बदल दी आस कौन मत लंगड़ा करके इंटरव्यू नब ना कौन हो हो व्यस्त हो ना मैं बदल दे आउछ। कौ शलाटिया को रजर राणी कला ये तो शला खरा दिन कंकी भाया देखा जाऊँ। चाली रे तोरा पद्म फुटे हसरु झरे मोहु मम्मी वे शला ताल सब सरीची। अच्छा मैडम आपण ओडिशार प्रथम रजर राणी अच्छा जो टाकेरा गाल बुढ़ी छेली बड़ी चेहरा रे आपण कौन शलाटी रजर राणी कला टिके थुमणी आडू बोलना तो मेकअप कर देबी। हाँ हाँ एबे संगे संगे राइट नाउ नाई 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 सीमित किछ नाई एबे सिना मोर बयस हो गेला। मम्मी मम्मी मु खेलिया को जेबी। हाउ हाउ जा से रास्ता घाट आड़ू जीवनु गाड़ी गुड़ा आउची चढ़ी चढ़ी जीव मरी मुरी जीवु ए बुढ़ी बयस रे मोर के छुआ जन्म करियो। नाई नाई मोर सिना एबे बयस हो गेला बिली बुढ़ी छेली वाला देखा जाउची मो जवान बेलर जदी फोटो देखियो तुम धियो निया हे जिवो। देखे देखे लोकेशन तो यही दिखा रहा है दोस्त की शादी है मस्ती से बजाना। उगांडर आइछु एटा प्रकृति मिश्र फोटो रही कहू तुम जवानी वाला फोटो खाली प्रकृति मिश्र जवानी आसियो हमर आसियोनी। मैडम टिके मेकअप धोई दे गला मेकअप टिके से कौन कह काली छकरा रा टिके ना ना मैडम आप रागतु ना मु खो तो देखी जाकू 2-4 थर रसीद गोटे प्रकृति विषय तुम कौन कहले मानी रे एइटा न एई फोटो देखो। हां ए पुरा हम ओडिया हिरोइन एली ना। हाँ मु कौन कहूँ मु बोली मु जवानी बेले आखुरी भाया देखा जाऊली। मैडम कुकुरटा मार पका गोड़ डिया पका
अच्छा मैडम पिंपुटे अच्छा मैडम आपण ओडिशार प्रथम रजर राणी हिसाब से जो मैंने रजराणी हो सारी कि जो झील मैंने रजराणी हवाक चाहूँगी एपटिक आसती आपड़ कौन आडभाइस देवाक चाहिए देखु मुझे आडभाइस देवाई चाहिए जे आज्ञा। मन भितर आलू सारू बैगण टमाटर गाजर बीट जिते जहाँ रखुच रख अईचा कहीं दौचु गोटे इम्पोर्टाट मीटिंग बेले गोटे पाउडर 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 जहाँ रखुच रख कि मन भर के इगो रखिनी मो भर इगो अच्छी देखला अच्छा मैडम आपन भर जब इगो ना तो आप कहीं कम तो पाऊना आम आपको टीवी सीरियल कहीं कौन तो देखा पाऊन फिल्म सीरियल मोर एत इंटरेस्ट ना यात्रा जगत मोर पूरा दबदबा अच्छा आप कौ यात्रा पार्टी अच्छा ना ना यात्रा पार्टी नुह आउ आम गाँ पिला ड्रामा कले मु हिरोइन हई देखु रजर राणी हवा एत सहज नुह कठोर तपस्या घोर परिश्रम बोर्ड एग्जाम टू बड़ी अधिका पाठ पढ़िया माने तार भलिया कष्ट पढ़िया तुमको पड़ो से तुम बड़ी गाड़ छता धरी ठिया हूँ ना ये आंब गोटे खाइबू ओ हो मैडम रागुचंदी कहीं आमटा को मो ପାଇଁ ଆଣିଥିଲି ଆପଣ ବି ଆଣିଥିଲି ନିଅନ୍ତୁ तो तुम्हें पार्टी आंब खिया पार्टी वाला लगे चुपचाप गोटे सफल बना मुझे खाइबी ओ हो मैडम टीवी चैनलटा टिके धैर्य रखନ୍ତୁ तू कहीं चिंता कर तू बनाऊनु सी एडिटिंग बेले लिखिद तमाकू स्वास्थ्य प्रति हानिकारक बोली अच्छा मैं कौन थे तुम कौन पिला आडभाइस दौल अरे हाँ रजर राणी हो बहुत कष्ट हाँ बोर्ड परीक्षा भी बहुत कष्ट ये बोर्ड परीक्षा कैंसिल होगा किंतु रजर राणी कैंसिल हम हाँ मैं गिदिली हाँ मैं बुझिलु जे बहुत कष्ट पाठ किंतु एडवाइस कौन देबे पिला को एडवाइस हाँ मुझे ये दौची जनरल नॉलेज बही 4-6टा डिक्शनरी पूरा गोले बाटिके पी दो एमती गोले बाटी पिओ जे काली सकाଳେ जेमती झाड़ारे गोटा बही पड़ो विथ मलाट मम्मी मम्मी मु खेलिया को जिबी हौ जा अच्छा मैडम ये आपण को पुओ हाँ कहीं छाँच तो मिसु नहीं नाई नाई से मोरी पुओ हाँ 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 बुझली बुझली छाँच तमरी मिस्त्री अलगा इरे मु तो एक्सप्रेशन दउची तू काई छोता उडौछु अच्छा मैडम आज्ञा ये मुंडे कौन गोटे सीमेंट तगड़ा भलिया थुआ ये कौन ये होची रजरे मु जीतिता फाइनल मकुटडा मकुट आज्ञा ये तो छोटिया एडिकटे कौन नहीं 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 मकुटडा ठीक अछि मोटे खाए पे अधिका हेछि मुंडटा बढ़ी जाइछि अच्छा आउ तो तुम साथ ठिया आई मु इंटरव्यू नहीं पारिबनी चल बसी जीवा तापर कथा दावा हाँ तो चलो अच्छा मैडम आपण को रजर प्रथम ऑडिशन टिके प्रथम क्वेश्चन कौन थिला हम दर्शक मानु ठीक कोन आम बेले सुजा एवं पूरा सहज प्रश्न दिला से कणर गोटे बुढ़ा होइतला से मते क्वेश्चन कला जे रज ढोली कटमट काहे की हुए मु ग्रेजुएट कंप्लीट मु काहे डरी मु सीधा जाई कहि देली से नॉट फिटिंग हेजी जो कहि जाते टिके नडिया तेल पकई आ आजि काली जो जज धोब धौलिया ड्रेस पिंधिकी जो प्रश्न करछन आपण सुनिबे दी आपण हाड़ फाटी जीव कोना कोना आजिकल जो जज ताको पारि होने बुझल मोर गोटे भणी जाइला ऑडिशन देवाक ताकू पचारे कटुकुर गोटे लोक बाइक रहा अध घंटा नागिला बस रहा 30 मिनिट नागिला किए आग पहुँचला कह छोट पिलाटी जानी पाइलानी से सब मत फोन करला कहला भाई तुम बाइक रे पलैस बापा को बस रे चढ़ी जी आसी आग पहुँचो मुझे ठकिनी से उत्तरटा देदेवी मु देखली पिलाटा हईराण होउची मु बाइक रे चलीगली बापा को बस रे चढ़ेदेली सेठू किए आग पहुँचला केही पहुँचले कहीं बापा बस अधबाटे पंचर होगा बापा मझी रास्ता ठिया आड़े मुझ तरतर ही बाहर आइली ड्राइविंग लाइसेंस आन ना हेलमेट आने पुलिस बांधी बाड़े चालान काटी जेल पुरैला भणी कौन आंसर देला कौन आंसर दब मुझे मेसेज करदेली सी भी जज को कहीदेला कहला सारे सेमती कौन कही हम भाग्य जहाँ लेखा तब सैया हम तापर कौन है तुम भणी सिलेक्ट कले ना रिजेक्ट करदेले ना तो मना करदे कहले जाओ गाला राउंड को आसो मुझे गाला राउंड कौन कौन गाल फाल चिपियो ना कौन मुझे मना करदेली मैडम मैडम अर्जेंट फोन कौन है से कसरी गाईटा क्षीर दौनी
ଆରେ ତା ପଛ ଗୋଡ଼ ଦୁଇଟା ଥନ୍ଦ ଦେଇଦେଉନ। ଆଚ୍ଛା କ'ଣ କହୁଥିଲେ, କ'ଣ ହେଲା ଅଡ଼ିସନ୍ରେ? ଆରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ମୋର ଯାଇଥିଲା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଅର୍ଜେଣ୍ଟ ଫୋନ୍। କ'ଣ ହେଇଛି କି? 4 ବସ୍ତା ଦାନା ଆସିଛି, ଦାଣ୍ଡ ପିଣ୍ଡ ଅନଲୋଡ଼ କରିଦେଉଛି। ହଁ ହଁ ସେଇଠି ଗଦି ଦେଇଥା, ମୁଁ ଗଲେ ଘର ଭିତରୁ ପୁରେଇବି। କ'ଣ ହେଇଛି? କୁହ ନାହିଁ 4-6 ମାସ ହେଲା ତ ଲକଡାଉନ, ସୁଟିଂ ସାଟିଂ ସବୁ ବନ୍ଦ। ଦୁଆଳିଆ ଗାଈ 3-4ଟା ରଖିଥିଲି, ଭାରି ଝାମେଲା। ସେ କଥା ଛାଡ଼, ତମ ସାଙ୍ଗ ଯାଇଥିଲା ଅଡ଼ିସନ୍ ଦେବା ପାଇଁ, କ'ଣ ହେଲା କହୁନ? କୁହନା ବୁଝିଲ, ମୋର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଯାଇଥିଲା ଅଡ଼ିସନ୍ ଦେବାକୁ, ତାକୁ କହିଲେ ପାନ ଭାଙ୍ଗି ପାରିବ, ବିଚରା ଗରିବ ପିଲାଟି ଭାଙ୍ଗି ପାଇଲାନି, ଇଜ୍ଜତ କରିଦେଲି। ଭାରି ସ୍ୱାଭିମାନୀ ପିଲାଟେ, ରାଗି ପିଲାଟେ, ଘରକୁ ଚାଲିଗଲା। 2-4ଟା ସନ୍ଦୀପ ମାଇସର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଦେଲା, ଆଉ ବୁଝିଲ ପୁରା ମୋଟିଭେଟ୍ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ସେ ଏମିତି ପାନ ଭାଙ୍ଗିଲା, ଏବେ ଗାଁରେ ତାଙ୍କର 3ଟା ପାନ ଦୋକାନ, 1000 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର। ରଜରାଣୀ ହେଇଥିଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ଥାନ୍ତା। ଆଉ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ସେ ଯାଇଥିଲା ଅଡ଼ିସନ୍, ତାକୁ ପଚାରିଲେ ଦହି ଖଟା କାହିଁକି କୁହ, କହି ପାଇଲାନି ବୁଝିଲ। ଗରିବ ପିଲାଟି ରିଜେକ୍ଟ କରିଦେଲେ, କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଘରକୁ କହିଲା। ଆଉ 2-4ଟା ସନ୍ଦୀପ ମାଇସର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଦେଲା, ବୁଝିଲ ମୋଟିଭେଟ୍ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ସେ ଦହି ଉପରେ ଏମିତି ନଲେଜ ନେଲା, କ'ଣ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ହେଲା ନା ଆଉ ବାଦାମ ବାଡ଼ିରେ ଦହି ଗୁରା ବିକୁଛି, ବୁଝିଲ ପୁରୁଣା ରଜରାଣୀ। ଆଉ ଗୋଟେ ଆମ ଗାଁ ପିଲାଟେ ଯାଇଥିଲା ଅଡ଼ିସନ୍, ତାକୁ ସେ ବାଡ଼ି ବୁସା ଜଜେସ୍ ଗୁରା କହିଲେ କେତେ ମିନିଟ୍ ନିଶ୍ୱାସ ରଖିପାରୁଛ ରଖ। ଗରିବ ପିଲାଟି ବେଶୀ ସମୟ ରଖିପାରିଲାନି, 2-4 ସେକେଣ୍ଡରେ ଠୁସ୍କିନ୍ ଛାଡ଼ିଦେଲା, ତାକୁ ରିଜେକ୍ଟ କରିଦେଲେ। ତାପରେ ସିଏ ବି ଯାଇ କ'ଣ ସନ୍ଦୀପ ମାଇସର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲା? ନା, ତାକୁ କିଏ କହିଛି ଯୋଗ ପ୍ରାଣାୟାମ ଓଲମ ବିଲମ କଲେ ଅଧିକା ସମୟ ନିଶ୍ୱାସ ଜାକିକି ରଖିପାରିବୁ, ଯାଇ ରାମଦେବ ବାବା ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲା। ତାପରେ କ'ଣ ସେ ଯୋଗଗୁରୁ ହେଇଗଲା? ନା, ମରିଆ 3 ବର୍ଷ ହେଲା। ଖାଲି ଜଜ୍ ମାନଙ୍କର ଦୋଷ ଦେଲେ ହବ ନାହିଁ, ଆଉ ଆମର ଏଇ କଣ୍ଟେଷ୍ଟେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କର ବି ପ୍ରବଳ ଦୋଷ। ଯାହା କହିଲ ବୁଝିଲ, ଗୋଟେ ରିଆଲିଟି ଶୋରେ ଯାଇ ମୁହଁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଯାଇ କି ଗର୍ବ। ଏଇ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ କିଛି ଦିନ ହବ ଗୋଟେ ଝିଅଟେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଉଥିଲା, କହିଲା ମୁଁ ରଜ କୁଇନ୍। ମୁଁ କହିଲି ହ୍ୟାଲୋ, ହିରୋଇନ୍ ଲୋକ, ଟିଭି ଫିଲ୍ମରେ କାମ କରିବ, ମୁଁ ବସିକିରି ଖାଇବି। ମୁଁ ବି ୟୁଟ୍ୟୁବର କହି ତାକୁ ପଠେଇଦେଲି, କଥାବାର୍ତ୍ତା ମୁଁ ଗଭୀର ଆଡ଼କୁ ପଳେଇଲି। ବାହାଘର ଯାଇ ବି କଥା ପଳେଇଲା। ନିର୍ବନ୍ଧ ଦିନ ମୋତେ କହୁଛି ମୁଁ କ'ଣ ରଜ କୁଇନ୍ କି ରେ? ମୁଁ କହିଲି ଆଉ ନା, ମୁଁ ରଜ କୁଇନ୍ କି ଯାଇଥିଲି। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ବି ଆଉ କ'ଣ ତୋତେ ବାହା ହେବି କି ରେ? ମୁଁ ତୋତେ ବାହା ହେବାକୁ ଆଇଥିଲି, ଆଉ ହେବିନି। ତାପରେ ମୋ ବେଳା ଏତେ ଖରାପ, ଏବେ ବୁଝୁଛୁ ଆମ ଗାଁ ନରିଆ ପୁଅ ଗେବୁଲାକୁ ବାହା ହେଇଛି। ହଁ ରଜ କୁଇନି ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଫିସରକୁ ବାହା ହେଇଥିବେ। ହଁ ନା, ସେଇଟା ସବ ଚୋରାରେ ଗଞ୍ଜେଇ ବିକୁଛି। ତୁ ଅନୱାଣ୍ଟେଡ୍ ଫାଲତୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ଦେଉଥା, ଛତା ଭାଙ୍ଗିଲେ ମୁଁ ତ ଦରମା ମଝିରୁ କାଟିବି। ହଉ ଆସ। ଆଉ ଏ ପୁଅ ତୁ କାହିଁ ଆଉ ଯାଉଛୁ? ଏଠି ଟେକ୍ ଭୁଲ ଭାଲ ହେଉଛି, ଏଡିଟିଂ ବେଳେ ମୁଁ ହଇରାଣ ହେବି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ତାକୁ ଟିକେ ତତି ଦେଇଦେଲେ। ଏତେ ପୁରା ନିଜେ ଗାମୁଛା ଗୁଳା କରି ପୁରେଇଛ, ପୁଣି ତତି ଦେବା ପାଇଁ କୋଉ ବିବେକରେ କହୁଛ? ତୁ ଟିକେ ପଦାକୁ ଗଲୁ, ଅଙ୍କଲ ଗୋଟେ ଭିତିରିଆ କଥା କହିଲୁ। ଖାଲି କ'ଣ ସେତିକି? ଆଉ ଅଡ଼ିସନ୍କୁ ଯାଇଥିଲି, ସିଟି ବି ପଠେଇଥିଲି ଜଜ୍କୁ। ମୋର ଗୋଟେ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ସେଇ ଖେଳ ଖେଳୁଥିଲା, ସେ ଅଡ଼ିସନ୍କୁ ଯାଇଥିଲା, କୋଶ୍ଚିନ୍ ହାର୍ଡ କରିଦେଲେ। ଆଉ ସେଟା ଜଜ୍ ପଚାରିଲା, ଆଚ୍ଛା କହିଲ ବନସ୍ତେ ଡାକିଲା ଗଜ, ସେ ଗଜ ଡାକିଲା କାହାକୁ ଡାକିଲା? ଇଏ କହି ପାଇଲାନି, ରିଜେକ୍ଟ କରିବ ବୋଲି ବଇଥିଲେ ତ। ଇଏ ଚାଲାକ ପିଲାଟା ଅନେଇଲା ବେଳୁ ଡାହାଣ করে ଗୋଟେ ଟୋକାଳିଆ ଜଜ୍ ବଇଛି, ମାରିଦେଲା ଆଖି। ଆଉ ସେ ଟୋକା ପୁରା ହିଟ୍ ହେଇଗଲା, ପୁରା ଲଢ଼ିଲା। ଆଉ ଇଏ ସିଲେକ୍ଟ ନା କ'ଣ କିଛି କହିପାରୁନି, ସିଲେକ୍ଟ ନା ନା ତା ଆଖି ଥରେ ଦେଖ, କି ସୁନ୍ଦର ଆଖି, ଇଏ ସିଲେକ୍ଟ। ନାଇଁ ରେ କାଇଁ ମୁଁ ତ ଦେଖାଯାଉନି, ନାଇଁ ରେ ମୋ ମନ ମୋ ହୃଦୟରେ ମୋ ଜାଗାରେ ଥରେ ବସିକି ଦେଖ, ଇଏ ଆଗକୁ ଯିବ, ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି। ନା କାହିଁ କିଛି ତ କହିପାରୁନି କ'ଣ? ନା ନାଇଁ ନାଇଁ ଇଏ ଆଗକୁ ଯିବ, ଆଗ ରାଉଣ୍ଡରେ ଆର ମୋର କାମ ଅଛି। ପୁରା ଲଢ଼ିଲା, ଫାଇନାଲି ସିଲେକ୍ଟ ହେଇ ହିଁ ଗଲା। ଆଚ୍ଛା ସେ ଯୋଉ ଜଜ୍ର ଆଗ ରାଉଣ୍ଡରେ କାମଟା ଥିଲା, ସେ କାମ ହେଲା ନା ନାହିଁ? ନା ଏ ମହା ଚାଲୁ ଝିଅ, ଇଏ ଆଗ ରାଉଣ୍ଡ କହି ପୁରା ସିଜିନ୍ ପାଇଁ ଦେଲା। ଯାଉ ସବିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆପଣ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ରଜର ରାଣୀ ହିସାବରେ ଆମେ ଗର୍ବିତ, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ବି ଗର୍ବିତ, ଆମ ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ପଞ୍ଚାୟତ ସମସ୍ତେ ଗର୍ବିତ। ଯାଉ ଆପଣ ଆସିଲେ, ନିଜ ଅନୁଭବ, ନିଜ ଅନୁଭୂତି, ନିଜ ବିଭୂତି ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଆମେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ 5 ହଲିସ୍ ଦେବୁ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଲକଡାଉନରେ ପଇସା ପତ୍ର ନାହିଁ ବୋଲି ଦେଇପାରୁନୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କଥା ଦେଉଛୁ ପଇସା ପତ୍ର ହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଡବାଟି ଯାଇ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଯାଆନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଡାଲା ହାଟ ପହଞ୍ଚିଗଲେ।
ସେଠି ଟଚ୍ ଦେଇଦେବି ହେ ର ର ର ଥାଉ 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 ତମେ ପାଟି ଆମ୍ବ ଖିଆ କାଟି ପାରୁ ନା ଯିବା ରହିଥା। କିନ୍ତୁ ଆଡଭାଇସ୍ କ'ଣ ଦେବେ ପିଲାଙ୍କୁ ଆଡଭାଇସ୍? ହଁ ମୁଁ ବା ଏଇଆ ଦେଉଛି ହଁ ହଁ ଜେନେରାଲ ନଲେଜ ବହି 4-6ଟା ଡିକ୍ସନାରୀ ପୁରା ଗୋଳେଇ ବାଟିକି ପିଇଦେବ ଯେମିତି କାଲି ସକାଳେ ବହି ପଡ଼ିବ ଝାଡ଼ା। ଏବେ ବୁଝୁଛୁ ଆମ ଗାଁ ନରିଆ ପୁଅ ଗେବୁଲାକୁ ବାହା ହେଇଛି। ହଁ ରଜ କୁଇନି ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଫିସରକୁ ବାହା ହେଇଥିବେ। ହଁ ନା ସେଇଟା ସବ ଚୋରାରେ ଗଞ୍ଜେଇ ବିକୁଛି। ଆଚ୍ଛା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣ କି ପୁଅ? ଟିକେ ରୁହ ଟିକେ